Allahu Akbar, anda wong teka ngelirik-lirik engko sebelah kanan maning teka lirik maning, iya kan? Rada bener iku tempo bature ngomong sembayang gua aja larak lirik baik jusiraku. Saya juga tahu azab Allah itu sangat pedih, innallaha syadidul iqab, tapi aja kanda adab baik kanda kaken sifat pangapurane Gusti Allah. Kenapa? Sepira gedene dosane manusia beli bakal nyusul gedene pangapurane Gusti Allah. Tenang nang. Bahkan maghrib meng masjid meng tajuk beli bisa menengani ngumah. Bukat saking durung bisane sampeyan nglakoni salat ka ibu-ibu ki punten, Bu. Pokok sembayang durung bisa kita njaluk siji be. Lah apa aja Kang? Baka waya maghrib nganggo wamu kena be wis. Acara selanjutnya ya ini Mau'izatun Hasanah yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Kiai Haji Hasan Wahyudin dari Arahan Kabupaten Indramayu. Kepada beliau kami semogakan dengan segala hormat. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal arda firasyan was samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, uga ingkang kula hormati aparatur kepemerintahan desa, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, mobil khusus panitia penyelenggara kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara peringatan Lailatul Isra baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dibarengi gemricik banyu kang diudunaken dening Allah Subhanahu wa taala. Muga-mugia niki tanda mudunipun barokah Allah Subhanahu wa taala kangge masyarakat Cengkok wabil khususe dusun Pondok Kasem. Amin ya rabbal alamin. Ranten udan punika rahmate Allah Subhanahu wa taala. Kula lan panjenengan sami uga dalu sapuniki kanda tentang perjalanane kekasihpun Allah Subhanahu wa taala Kanjeng Nabi Muhammad minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa.
Jadi cerita kinki sebenarnya wis beli kudu kandak ning wilayah Pondok Asem mah wis paham kabeh ceritane bahwa Kanjeng Nabi melakukan perjalanan sing Masjidil Haram nuju Masjidil Aqsa, sing Arab nuju Palestina. Kang pundi inggih punika langkah Allah Subhanahu wa taala ing dalam mendidik, ing dalam mempelajari utusanipun inggih punika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa pendidikan itu? Dengan memperkenalkan baginda Nabi kalian para sepuhe, ketemu kalian Nabiullah Adam alaihi salam, ketemu maning koning langit keloro kalian Nabiullah Isa alaihi salam lan Nabi Yahya, ning langit ketemu ning langit ketelu ketemu karo Nabiullah Yusuf alaihi salam, ning langit kepapat ketemu karo Nabiullah Idris alaihi salam, ning langit kelima ketemu karo Nabiullah ya Harun alaihissalam, langit ke-6 ketemu karo Nabi Musa, sampai tekan langit ke-7 ketemu karo Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Inggih punika pelajaran. Belajar apa? Belajar tentang hidup awal sampai tekan akhir. Jadi Kanjeng Nabi iku weruh sejarah awit sing zamane Nabiullah Adam sampai tekang pragate. Kok kenapa Jekang bisa sampai tekang pragate? Karena ternyata kisah, kejadian, cerita kang ada dalam kehidupan kula lan panjenengan sami ternyata ceritanya itu berulang-ulang. Nah, ceritane berulang-ulang. Sing awit zamane Nabiullah Adam alaihi salam sampai tekang akhir zaman kehidupan, sing arane cerita ora adoh mengkonon-konon iku. Sing robah iku waktune, sing robah iku genahe, sing robah iku menusane. Ari ceritane masih angger kayang konon. Jare sapa? Allah Subhanahu wa taala jelas ndawuaken wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kata Allah Subhanahu wa taala nanti akan saya putar ulang di dalam kehidupan. Dadi uripe kula lan panjenengan sami adalah cerita ulangan zaman bengen. Makane wong sing ngerti sejarah, wong sing weruh sejarah, uripe beli bakal kaget, uripe beli bakal jebak-jebak. Kenapa? Kaderga cerita urip mengkonon-konon iku. Awit zamane cerita Nabiullah Adam alaihi salam. Nalikane Adam alaihi salam digawe dening Allah Subhanahu wa ta'ala, kabeh makhluk waktu kuwen dikongkon sujud maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasajadu, maka kabeh makhluk iku pada sujud ning ngadepane Adam alaihi salam. Siji makhluk sing beli gelem sujud arane iblis beli gelem sujud. Kenapa iblis iku beli gelem sujud? Ternyata cerita sadurunge sujud, iblis merasa dirinya itu adalah makhluk kang paling mulia, makhluk kang paling berjasa, makhluk kang paling berguna. Kenapa? Karena sadurunge cerita Adam, Gusti Allah pernah gawe makhluk kang arane Banul Jan. Ya, dadi ceritane kesingawit Banul Jan. Jare wong Pondok Asem ning cerita wayange majan Banu Jan. Kok kita cerita Jan Banu Jan kundarani langka ning Qur'ane. Anak-anak ning Qur'ane ku. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala pernah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menciptakan makhluk
sing arane jan. Wa khalaqtul jan mimarijim minar. Isun nyiptakaken bangsane jan saking kilataning geni. Saking kilatane geni diciptaning Gusti Allah dadi jan. Akhire jan lawas-lawas malah nglawan karo Gusti Allah. Bahkan jan iki pengen nyaingi Gusti Allah. Makane Gusti Allah merintah makhluk kang arane iblis untuk menghancurkan Banul Jan. Maka iblis mangkat sepasukane. Dadi iblis sedurunge zamane Nabi Adam pernah diangkat dadi ketua tim pansus. Ya, iblis. Untuk apa? Untuk menghancurkan Banul Jan. Ya kan, pragat. Akhirnya pragat Banul Jan dihancurakan ning iblis lapor karo Gusti Allah. Gusti, Banul Jan wis pragat. Wah, begitu Banul Jan pragat, info terupdate dari Allah bahwa Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Isun arep gawe khalifah ning alam dunya. Begitu ana berita isun arepan gawe khalifah, iblis wis terlalu pede dikit. Kenapa? Ya karena kita sing pegel, kita sing kengelan, kita sing ngancurakan Banul Jan. Berarti wayai pengangkatan khalifah berarti sing diangkat kita. Jare iblis. Ya kan? Bareng wayai pengangkatan sing diangkat ki siapa? Nabi Adam alaihi salam. Ngamuk beli iblis. Wah, ning kene mulai ana cerita amuk-amukku. Iya, cerita amuk-amukku kapan iblis wis ngerasa riang sing ngarepan diangkat, ternyata wayai pengangkatan sing diangkat Adam. Akhirnya iblis mungkas. Gusti Allah kepriwen-priwenan, riang sing pegel, riang sing kengelan, riang sing geradak geruduk, tunge waya pengangkatan sing diangkat Adam. Wis lagi sewot-sewote iblis Gusti Allah dawuh pisan, wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Isun dawuh jare Gusti Allah ning malaikat kabeh sira pada sujud ning ngadepane Adam. Maka kabeh malaikat pada sujud. Iblis malam-malang kerik beli bae go Gusti kongkon sujud-sujud. Ngriang sing geratak grutuk sing wayahe diangkat Adam. Mengkele iblis waktu kun. Makane iblis daripada reang sujud karo Nabi Adam, wes Gusti kita sudah mengikrarkan diri saya oposisi karo Adam. Wis beli baik kita nurut ning Nabi Adam. Akhirnya mulai ana partai oposisi. Iblis sengit bae ning Adam. Oh iya, apa kita cerita iblis gini. Maksudnya aja Kang. Iya kan cerita kun kan sekinana beli sing makononku. Cerita kuwenku sekine ki ana beli. Ana. Berarti cerita kuwenku cerita anyar ta cerita lawas. Pada cerita kader wonge bae sing sejen, kejadiane sing sejen, ceritane angger mekonon-konon niku. Iblis betatut bedugal bae karo Adam sengit nang Gusti Allah. Napa? Benere diangkat beli diangkat. Iblis malik beli kongkon sujud ora bae kongkon sujud. Wis saya nyatakan saya bermusuhan dengan Adam. Pokoknya oposisi. Wis makane manusia sing ruwet ya model kayak kene niki. Iya sing mau melu geratak geruduk terus ora dadi apa-apa ke iblis iki gitu. Iblis kita lagi kandak iblis ngamuk karo Adam dimusuhin ning iblis. Sumpah iblis apa? La aghwiyannahum ajmain. Gusti
saya akan gelincirkan seluruh anak putune Adam supaya aja ngandel karo sampean, supaya aja nurut karo sampean. Wis mulai iblis sengit ning Adam, mulai Adam duwe musuh. Jadi sejak kapan Adam itu punya musuh adalah ketika Nabiullah Adam alaihi salam diangkat jadi khalifah. Iku cerita uripe manusa. Nalikane diangkat Adam duwe musuh. Sedurunge diangkat duwe musuh durung? Durung. Ya termasuk anak putune Gus Robet ditenana. Kayang konon ceritane. Termasuk Nabi Muhammad. Kapan dimusuhi ning wong Mekah? Ya begitu diangkat dadi nabi. Waktu durung dadi nabi, wong Mekah ku seneng kabeh. Wong Mekah ku ndukung kabeh. Wong Mekah ku apa? Percaya kabeh ning Muhammad. Bahkan sampai wong Mekah memberikan julukan kepada baginda Nabi itu sebagai Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Seneng kabeh wong Mekah. Kapan wong Mekah musuhi Nabi Muhammad? Adalah ketika Nabi Muhammad diangkat jadi utusane Gusti Allah. Delengan cerita sinawit Adam dimusuhi begitu diangkat jadi khalifah. Nabi Muhammad dimusuhi setelah diangkat jadi nabi. Termasuk anak putune Adam, umatnya Nabi Muhammad. Kapan duwe musuh adalah ketika uripe sampian rada nanjak. Bawa belengan terus surak titenana lagi melarat melakasin sengit dong itu ku motor surak ku tangga terus mencep bae. Ya, lo maksudnya apa? Ini membuktikan bahwa singarane cerita berulang-ulang. Cerita Nabi Adam makon, cerita ndi bae. Maksudnya angger makonon-konon iku. Termasuk cerita Indonesia, mubeng-mubenge persis. Mbak kasampian niteni mah. Mungkin kita kan beli pati niteni. Nganjung Nabi begitu dakwaning Mekah dimusuhi ya kan lakasing sing ngandel terus titenana setiap penerus Kanjeng Nabi ceritanya tidak akan pernah jauh seperti ceritane Nabi bentuke bae sing beda. Kanjeng Nabi waktu nembe nyebarakan agama Islam disengiti ditukari serok kiai ndi sing ora ilok disengiti awit-awite. Kiai meneng ning pondok asom daun dongol sengit kabeh. Ya mending sotet donge sekiyen ora. Hubungane ditukari bae dicurigai bae ya lawas ya itulah kehidupan. Maka wong nembe dongol dimusuhi dikit. Maksudnya apa? Supaya uripe aja jebak bahkan miluan Kanjeng Nabi kejadian-kejadiane mangsa doa ceritane modele kayang konon. Siapa yang membantu Nabi? Ya titenana bae waktu ning Mekah ya kan sing bantu langka mengkeluarga apa wong-wonge dhewek kerabine dhewek duwe sedulur duwe tapi musuhi kabeh. Lu siapa aja Kang? Ya bak Abu Lahab ku mamange dak kakange bapane ya kan Abu Lahab Abu Jahal Abu Sufyan golongan abu-abuan ki. Iya, siapa itu? Sedulure Kanjeng Nabi. Ngrewangi, boro-boro ngrewangi, malah pada musuhi sedulur sing di bahkan ning Mekah iku sedulur sing bapak. Akhirnya pindah meng Madinah. Kenapa meng Madinah? Karena emboke Kanjeng Nabi asale sing Madinah. Donge tekang Madinah akeh sing rewangi beli. Akeh sing rewangi lah terus repet titenana awake sampean sing rewangi sampean ku sedulur sing bapak ta sedulur sing bok serok sedulur sing bapak beli nglawan lho untung di kau. Maksudnya cerita itu dalam kehidupan akan diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya fokus titik awal dari awal kehidupan kula lan panjenengan sami makhluke Allah Subhanahu wa ta'ala diperintah kongkon apa? Kongkon sujud maring Allah Subhanahu
wa ta'ala, termasuk Isra'ne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memberikan cara terbaik bagaimana manusia itu sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bengen wis anda sujud, tapi waktune durung tinamtu, tertentu menjadi 5 waktu sawise kejadian Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baka urusan sujud masing bengen gak Kanjeng Nabi ku sujud. Kanjeng Nabi sujud, Kanjeng Nabi mah nembe metu ning alam dunya gawe sujud. Jare sapa ning Pondok Kasem ku sering diwaca cerita lahirnya Kanjeng Nabi. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi ayyadaihi alal ardi rafi'ar ra'sahu ila sama'il aliyah mumiyan bidzalika raf'i ila sudadihi wa ula wa musyiran ila rif'ati qadrihi ala sairil bariyah wa annahul habibul ladzi hasunat tiba'uhu wa sajaya wa barozalan dikatokaken diendengaken atawa dilahiraken. Sapa kang dilahirakan sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Priwen lahire wadi ayyadaihi alal ardi, begitu ndase metu tangan loro langsung nepak ning lemah. Wadi an naro yadaihi tangan lorone alal ardi ning dhuwur lemah. Jadi dongol plak tangane nempel ning lemah terus sujud jelas. Kanjeng Nabi nembe metu ning alam dunya wis bisa sujud. Jadi Kanjeng Nabi masih bayi wis bisa sujud. Ini jagate kita ki anak bayi 50 tahun durung sujud. Menengah kanda bayi kita makin tua. Andika orang susah tersinggung dudu bayi ora ya. Kita mah lagi kanda bayi ne Kanjeng Nabi nembe lahir wis bisa sujud. Ning jagate kita anak bayi 50 tahun durung sujud si bayiku. Ya kan urusannya lagi kanda sujud. Kenapa? Karena nanti dari sujud ini Nabi sampai mendapatkan gelar langsung sing Gusti Allah. Jadi menusa sing gelare blising universitas, gelare sildudu sing dosen. Siapa? Nabi Muhammad. Sing di gelare langsung dipaining Gusti Allah. Apa gelar yang Allah berikan kepada baginda Nabi? Gusti Allah ngupai gelar Nabi Muhammad dengan sebutan hamba Allah. Hamba Allah ku gelar hebat asli Jakang, asli. Anak arsipe bakal gelar asli ku wis pasti anak arsipe. Dadine geger ijazah palsuku arsipe beli ketemu kayane makanlah. Lah ya iya asli beli ngandel dicek arsipe. Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang sudah memperjalankan siapa hambanya. Siapa hamba itu? Adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi oli gelar langsung sing Gusti Allah. Apa aja gelare? Hamba Allah. Jadi hamba Allah ku gelar hebat wadika sing sembarangan nganggo. Iya ora? Iya, saya sebagai hamba Allah oli gelare siapa? Oli gelare nang jujure mungkin. Ya kita mau oli gelar dewek. Jadi digelar dewek digulung ya palingan rada karepe. Iya kan konon bakal lagi butuh ngaku hamba Allah beli butuh ya wis masa sih jangan esok pae titinan
Ini panitia nih, takon panitia, delengan catatane. Soal apa aja Kang? Delengan bakat tulisannya hamba Allah mangsa gedean nyumbangnya serok diteni. Iya, jadi ngaku hamba Allah ku bakal nyumbangnya beli pati. Deh, mas serok ditenana. Manjamanikeun pengajian yang sandiwara ke diumumaken ora. Hasil pemupukan dusun Pondok Asem, acara ngunjungan warsiman 200.000, darsa 300.000, carini 200.000, hamba Allah 30.000. Sebab hamba Allah seket kebrijeget gitu loh. Iya segolongan hamba Allah karepe dewek. Nah, serok sampean nyumbang 3 juta tulis hamba Allah tutup. Ngumpang ke panitia 3 juta siapa cek ini hamba Allah sembarangan hamba Allah kaji tulis lo hamba Allah ya itulah hamba Allah karepe lah kanjeng Nabi adalah hamba Allah kang sejati mau sejati banget sujudnya ya temenan ya lu kenapa aja kang urusannya hamba Allah karo sujud karena identitas sebagai hamba Allah itu adalah sujud. Maksudnya aja ngaku dadi hambane Gusti Allah bakal durung sujud. Tebok aja karo Gusti Allah ku cukup kita ngandel jura. Ya kita kan ngandel aja karo Gusti Allah. Kita percaya, kita yakin, ngandel percaya, yakin durung sujud, durung dadi. Buktine iblis diusir aja. Iblis ngandel beli karo Gusti Allah, ngandel. Iblis percaya beli karo Gusti Allah, percaya. Iblis yakin beli karo Gusti Allah. Nah begitu iblis dikongkon sujud beli, berarti iblis nurut beli karo Gusti Allah. Delengan iblis ngandel, iblis percaya, iblis yakin, tapi iblis ora nurut. Nah, sekin sampean wong Pondok Asem tak takoni ngandel karo Gusti Allah, percaya karo Gusti Allah, yakin karo Gusti Allah, nurut beli. Wis meneng aja pendelak-pendelik nguwong juga kok. Kita malah lagi takon. Ngandel karo Gusti Allah, ngandel, percaya, yakin, nurut. Ya cangkeme ora, ati medek sak pede. Yang berarti kin. Ora lagi ngaran Pondok Asem wah. Wis blebes Pondok Asem kawulane Gusti sujud kabeh Pondok Asem mau tak buka-buka ngecek data penduduk ternyata jangkok Islam kabeh. Alhamdulillah. Terus uang baka KTP ini Islam berarti dia sudah pernah sujud. Terus uang baka wis ilok sujud ning adepane Gusti Allah berarti wong mau duwe kemungkinan bisa manjing swarga. Wis amine be dikit sing gampang banget jakang swarga. Terus kudu diangel-angel priwet. Lu kenapa? Karena identitas asline sampean ku penduduk surga. Mung karena ana masalah dideportasi beli menek. Iya ora ya? Iya lamun ane kan asline kita kening swarga sakane blekak-blekuk grapak-repak wong jengkok sujud mangsa wurunga. Alhamdulillah. Iya adapun sujudnya jejak tabli pokoknya sujud siapa tahu setahun sepisan sujud bocah kunku. Maksudnya jakang diwara wong bakal wis sujud berarti wis duwe kemungkinan manjing swarga. Tenang ya adapun kecemplung dikit ya prevensi bukan karepe dhewe ora gitane ki ya wis ada TP nyemplung ora ya. Nah ya kelakap pirang tahun sisir jeneng neraka 100 tahun pragat 100 tahun digeret menti digeret meng tenang ana wates emang neraka kah santai aja melang cah ya lah ya bakal wis ilok sujud berarti bisa mancing swarga ya adapun mancingnya kari-kari dia prevensi ora ya dah kita nemang konon ngerasa dewek kadruk duh ya ora kudu dikandak-kandak akon ora ya ya tapi yakin Pondok Asem jengkok itu adalah orang-orang yang Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu. Lah ya iya tadi ya
Dadi ibarat lamun kanda wijilan ka sampeyan wong pondok Asem Jengkok lamun wijil ga wijil bagus asline mah alhamdulillah sajamin amin yang wis dadi cek sampeyan alhamdulillah da baka wong Jengkok wijil bagus ya tapi jakang ya kualitas unggul ya tapi jakang masih ya jakang wijil bagus ya kelakuannya makanan ya dimaklumi lo kenapa ya kan durung cukul ya bagian wijil bagus gari durung cukul menggelundung mangsa wurungat saka derkah ya tapi ajailok melelece ajailok ngina apa wijil bagus durung tentu bokat bela maning cukul piyen lagi durung cukul kok cukul kesalip ndelongop ngene makane aja dilelece lapa wijil bagus buktine wong Jengkok Islam kabeh Islame jangan pernah meragukan keimanan wong Jengkok jangan pernah meragukan keimanan wong Pondok Asem jangan takut-takuti imane wong Pondok Asem karo kesesatan kemusyrikan nggak ada mangsa ngaran bedal sok wani piraan eta mah blak-blakan bae sok wong Pondok Asem sok kowe tulungan wong semene akeh Pondok Asem sok ana beli sing duwe cita-cita tahun ngarep Islami Maria ngacung sok ana beli lah apa masih kurang yakin sampean telengen lah kasing pengen metu sih iya siapa tahu sembayang beli bos kunuan mah menang aja pendelak-pendeling uang menang anak ning kene kabeh ka terkesin tekandakaken iya sembayang beli Ramadan puasa beli wis sembayang beli puasa beli nggal dina maksiat bae adu jago ya kan mabok ini terus rok paranana wis konon kader sirak wis Islam ora campleng ora apa kader sembayang beli puasa beli unggal dina maksiat baik terus tawanana wis hari kaya konon si remet tua be sing Islam serok bak beli ngajak kulet tukurane enggak terima beli kongkon metu sing Islam terima beli aja sembarangan sih ngomong bagian kaya kenen enggak Islam yang ngancil wak ngajak kulet mbayang membeli bocah kunku ini adalah sebuah bukti bahwa tandurane wong tua kula lan panjenengan sami bibite wong tua kula lan panjenengan sami itu bukan bibit sembarangan bibit bagus mung durung wis meneng wong durung cukul mah santai bae sing penting bibit bagus di kaki ya mung durung cukul ya kok jekang bisa beli cukul ya kan nasi bibit kan beli sekabehe bagus ya kan maju cukul ya cukul yang wis karuan bibit bagus dikemaliri diopeni dideder cukul beli cukul ya tapi sepira bagus si bibit lamun kentir nang udan mau umpama gimana bibit bagus terus ke gawang banyu udan terus kentir cukul beli cukul sote hari nupluk ini lemah lamun nyangkul ini dhuwur watu cukul beli itu bisa jadi engko bokat semilir yang angin sining dhuwur watu wijile ketengkar nyemplung ning lemah cukul ya lu ya yari ning dhuwur watu mah aja maning kunting kate wijil kembang wis dadi ditaro ning dhuwur watu bagus beli malah mati kono ora kan ya ajare wong Dermayu riwayate kan jelas ibarat kembang cukule ning beli tambah mekar malah akhire arep ngulati ning kula pegel wis hampir hafal kabeh sampeyan lah iya aja maning kunti kate wijil kembang sing cukul ning watu bega beli bisa cukul ya tapi masih anak arepan berarti ning Pondok Asem ki bakal akeh cukulan kang bagus yang wijil
bagus. Sampean aja belaga dikit aja, sombong dikit, ngerasane bisa. Kenapa? Bisa kesalip. Kenapa? Karena kadang-kadang wijil sing cukul karpe dewek iku luwih hebat ketimbang wijil sing diopenian teman-teman. Masa jikang serok sampian titenana nandur ceplik sampian ning sawah diopeni sing awit cilik sampai tekang uwo ake penyakite, ake werenge, kudu sering disemprot, kalah karo ceplik sing cukule ning pojok pawon serok. Disemprot, beli, diopeni, diobat, tapi beli mati-mati ceplikun. Makanya hati-hati karo wijil sing durung cukul ku. Bokat cukul ngalakaken gak luwung wa. Loh, jadi kan, jadi hari kula mah pesene titipe siji, cukula, durung cukula. Napa aja kan siji aja ilok ninggalaken sujud karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ini adalah kunci dasar cukule wijil di dalam kehidupan. Kuncinya apa aja Kang? Kuncinya sujud. Kenapa? Karena sujud adalah satu-satunya cara untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jare siapa? Langsung Gusti Allah sing ngomong, wasjud waqtarib, sujuda engkau bakal keparek karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Dadi kan dadi kula njaluk, kula tulung dateng wong pondok asem jengkok pada umumnya apa aja ilok kakien alasan baka urusan sujud. Maksudnya aja Kang baka wayai sujud dah aja itang-itung ya yang ngarepan sujud ya Kang riange masih makenen anak sing mokon ya kan ada bocah pondok asem ya kan ada karo kita ku Kang asli mah pengen jamang masjid mengtajuk terus apa tadine beli mang masjid ya kan jewuru dewek yang masih mabok bae, masih joget bae, sawir bae, main bae. Terus urusannya apa sira mabok main sawir karo sembayang irak iso. Lah apa prangsane baka wong lakoni sembayang kok sirane wis bener dikit, maine wis mari, terus sirane wis idop, blilok joget-jogetan, terus sembayang kesuwen keburu mati sira ki konene. Jadi jangan jadi baka karo kula mah wis laka urusan sira masih mabuk masih main masih karepe dhewe tapi begitu wayahe sujud gage takaha sujud ning ngadepane Allah Subhanahu wa ta'ala. Wayahe sembayang ya kita masih mabuk kunana urusane dhewe ki gara-gara makenen ki akhirnya Hasan Wahyudin dicap kiai sing oli je mabuk aja karo Hasan Wahyudin maju surah. Nah iya main je oli justru kayak yang seseke makonon nih loh kayak gua pada ngemet kesimpulan dewek maksudnya aja Kang sampai kapan begal sing arane mabok ku haram sampai kapan saja saya akan tetap mengatakan bahwa judi itu haram tapi semua yang kamu lakukan dalam kemaksiatan jangan sampai menghalangi sujudmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksiat Allah urusan ira karo malaikat kunor ya lah ya tapi bakal urusan sujud adalah urusanmu karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Perang sane bakal wong wis sembayang terus langsung bener durung tentu akeh sing sembayange solot korupsinean teman-teman. Halo makane sampeyan sing durung sembayange kok aja melang aja minder ngapa kader gak pada baik. Jadi wis kari teka bae masjid daripada bayar wedi uripeku sudah pada bayar wedi ya terus priwen bae ga sepira wedi sepira kacoe lah aja Kang pada akhirnya tetep apa aja Kang tetep masih mending wong sing nglakoni sholat tuh malah kadang-kadang omonganku kewalik Surama je sembayang gak je masih tukaran baik karo tangga sembayang je masih renten baik sembayang masih anu ya arane gak masih mending kita aja sing ora sembayang la ilaha illallah ucara daidan suwe-suwe niki
Ana ning kene ngomong konon kok dilawan wah borot maning metuman manusa kaya kene dung ora sembayang je mending dipingaken pira bae tetep masih mending wong kang lakoni sembayang pada beli bener ya bakal wong sembayang ya ana mandek ge ya beli ngerasani jam 8 esuk kok sampai takang bedug Allahu Akbar sing sembayang mandek kok aja kita mak sembayang dikit sing beli sembayang tekan ngasar kaca iya lah ya iya ya siapa tahu begitu sampian keloyong siapa sing dirasane ya sampian serap sakan aja ilok ngembul karo wong rerasan bak sirane mangkat lah kemaning bahan ya sira sing dirasani serap bagian mau ngerasani barang wong teluan ora ya iya padahal mas sampian orang melu ngerasani ora apa ya bae anu kok je utang belinya iya je pada jekun kok mung nyambungin bekonan bae ora ya tapi begitu sampiane keloyong siapa sing dirasani kari wong loroan sing nembeng loyong pada baik kan kacekan hari utang alek di nyaure kok kita nih masih saking menang baik je ora kan aja iya jadi makanya aja sering-sering ngembul karo bocah kaya konon gua sirane langkap sira sing dirasani ku menang aja pendelak-pendelik wong dek aku mang ana ning kene wong e malam melu kemuyu bocah kone ka ya jadi jangan dikalikan berapapun tetap beli bener kula lan panjenengan sami ngacoe kula lan panjenengan sami akan menjadi mending nalikane kula lan panjenengan sami gelem nglakoni salat jadi kan oh wis sing penting teka habae ning masjid carane oh wis kader gabah wis ngembul mau ora ngel ora apa wong jengkok pondok asem laka sing ngerti ku ngerti asline mah ya lah ya yang bener kan jeng marang tajuk kan je sembayang apa kan je kuduan niate kudu wis aja kaken lewa sing penting tekan ning masjid niate rep sirep sedakap jampine riang pujare wong ning ngarep sedakap kerekop wis engkana ngadeg melu ngadeg engkana rukuk melu ngeruku lu kenapa ya semoga anda catatan emang sawurung kadang-kadang ya tapi sholat itu adalah mengingat kepada Allah apa gunanya sholat kalau kita tidak ingat la ilah masa apa gunanya sholat lu wong beli ngaji bakal kayak gini dong yung priwin baik sholat ku anak gunane percuma sholat kalau syarat nggak ada kata percuma ini kongkon ngaji maning bakal sih ngomong sholat percuma bae sholat bakal syarat rukun anu aja ilok ngomong percuma anak catetannya dewe jangan pernah katakan percuma kepada orang yang melakukan sholat lho apa wis priwen gak kun ku lagi sujud ayo sorak wani beli nyalakaken wong sing lagi sujud ning Gusti Allah itu aja ilok nyalakaken wong lagi so ya ada pun syarat rukun ya kun mengko bakal wis bangkat hari jenembeng lakoni kongkon jejeg sing dalan di sembayang basi kaken cilingak-cilinguk di tenane wong anyaran pajek beli sembayangnya ora do Allahu Akbar anda wong teka lirik-lirik engko sebelah kanan maning teka lirik maning iya kan rada bener iku tempo bature ngomong sembayang gua aja larak lirik bae jusiraku lah apa sih ya bakal sembayang larak liriku batal aja batal sembayangnya ku ya batal akhirnya sukikine larak lirik beli wis Allahu Akbar wis orang lirik paling matane beb lorong ya lah ya iya jadi itu sempurnanya itu berangsur makanya sampeyan bakal ngelakoni kau aja pengen hebat dikit lah pak lakonana bae dikit hebatnya yang kau bari melaku sembayang ya kayak konon percuma bae sembayang nggak ada kata percuma ya bakal wis ngelakoni alhamdulillah sampeyan mau nembeng ngelakoni pengen langsung ketemu karo malaikat surane siapa Suwana semua modelnya kayak kono nembe wiridan seminggu be langsung ditekani Jibril. Jare yang Jibril lah kepegawaian temen kan irain ira usul. Jadi jangan bisa aja pengen dhuwur dikit.
sing ndi cek Kang? Mulailah teka ngadepane Allah Subhanahu wa taala dengan segala kelemahan dan kekurangan kula lan panjenengan sami. Yang penting bakal dikongkon dilakoni. Bener tablin yang Gusti yang bisa nimung semene angel-angel temen. Gusti lho weru merek-merek model kaya konon potongan gini ya wis gelem nyungsep wis untung. Wis ana wong-wonge dhewek wah sing Allahu Akbar langsung tang ya ana wonge potongane dudu potongan gini kaya mah. Wis potongan gini mah gelem nyungsep untung ora ya. Iya sing penting aja disungsebaken lah wis. Iya kan? Lah iya karena nanti bagus yang kok bakal wis jalan awal-awale wis padula konana baik dikit. Adapun masih anak kejahatan, masih anak kemasian, ya itu kan hal yang berbeda. Maksudnya beda. Sujud itu identitas. Adapun main, mabok, zina, lain sebagainya, nyolong, apa itu maksiat. Beda ya beda. Ini kemaksiatan, ini identitas. Sampeyan dadi wong Pondok Asem, wilayah bagian dari Jengkok. Apa identitasnya? Kakak karo KTP. Sampeyan wis duwe kakak, sampeyan wis duwe KTP. Terus mangkat mengkertas maya, orang nganggo helm, motoran, beli duwe SIM, bareng anak operasi, candak beli. Tangkap ning polisi. KTP ne sampeyan dadi penduduk wong Jengkok dicoret beli. Tapi pelanggaran itu beda. Sampeyan nglakoni kemaksiatan los anda catetane dhewe, tapi aja ninggalaken sujud kang dadi identitas. Nanti sujudmu itu yang akan menjadi pertimbangan. Saja oke. Konenek kita ngomong kayak kenen daranane ngenteng-ngenteng akan kemaksiatan, bukan begitu. Yang sing ngarane menusa, sira gendi menusane sing bener kabeh. Hebatnya itu orang yang istiqomah dalam kebenaran. Anak menusa sing bener kabeh. Istiqomah terus bener, enggak ada. Sirane nabi dudu malaikat dudu je. Makan aja pengen dadi manusia bener terus hebat ora apa lah terus lah bakal sampeyan bener bae ora ilok salah terus sifat pangapurane Gusti Allah nganggur konon. Gusti Allah duwe sifat pangapura kanggo apa? Ya kanggo ngapura sing karepe dhewek iku. Masih mabok, masih main, bokat wae pangapurane Gusti Allah. Sampeyan memong bae golongan bikin pangapura ku yo ngan. Pengen manjing suarga dewe kan di kamayongan enggak. Iya dia kenapa? Iya tapi azab Allah. Iya saya juga tahu azab Allah itu sangat pedih. Innallaha syadidul iqab. Tapi aja kanda azab baik kandakaken sifat pangapurane Gusti Allah. Kenapa? Sepira gedene dosane manusia beli bakal nyusul gedene pangapurane Gusti Allah. Tenang. Masih anak pangapurane Gusti Allah kalem ya wis sembayang kage sakane ka lah ya iya aja melang aja wedi kita sing ngawit cilik jo kang dosa melulu tenang pangapurane Gusti Allah gede carane nyungsebak sedurunge disungsebaken sirake. Kenapa? Ya karena bakal Gusti Allah memekonon bakal gelem nyungsep serok nyungsep beli gelem sungsebaken gelem nyebut beli gelem bakal dipaksa ning Gusti Allah kongkon nyebut priwen je kang carane Gusti Allah maksar yang kongkon nyebut orang ngel lagi motoran gebok namang tutupan besok beli nyebut begitu gebok Allah telat wis kekebur sirane ka nggak Allah serba bisa apa saja bisa makanya sadurunge dipaksa ning Gusti Allah ayo dengan kesadaran gula lan panjenengan sami. Kenapa? Ya karena memang kudune cek kang ya sampeyan duwe majikan eman bae ditelepon jam pira betak kaje bener beli mau majikane sampeyan ku eman banget anaknya sampeyan lara kok mau rumah sakit wis ndajak mobile urusannya kita bayar kana sudah menggawe kene ya beras langkat jagawan berasnya kita ya lamun sampeyan majikane model kayak konon sampeyan nurut beli ngawulane nurut beli
jam loro bengi ditelepon, "Oi Menia, iki anjingaken gabah marak beli." Kenapa apa marak? Eman majikane jura jagat ngerecek udan ya pemancaran gebrak waya maghrib ditelepon encang Menia wayai ana siaran bulu tangkis lapa pemancare kita gebrak jadi dangdan ana pemancar jagat ngericek didangdani beli semono ngericek ya kenapa eman jemajikan gini mah jaluk apa baik nya lu terus apa prangsane Gusti Allah kurang eman karo sampeyanku dipai urip, dipai lemah, dipai pangan, dipai rejeki, dipai ambekan, dipai segala-gala. Dundang esok subuh ora ya ora. Meneng aja pendelak-pendelik buang sampean gini. Nah maksudnya apa kurang eman ka Gusti Allah ya ki? Hari ning majikan kau si jagat grecek ketekeran ngungganing pemancar siap bae hari ini Gusti Allah ya ora lu kenapa? Karena kita tidak sadar makanya jelas ning Islam itu apa tidak ada paksaan di dalam agama la ikraha fiddin ya la ikraha fiddin itu awal ya kan kalau sudah masuk harus dipasang nggak bisa dalam Islam tetap la ikraha fiddin. Kenapa la ikraha fiddin? Karena qad tabayyana rusyd minal ghai. Maksudnya aja Kang, yang ngapain dipaksa karena kebenaran itu sifatnya nyata. Beli kudu dipaksa. Contoh aja Kang, contoh. Salon warnanya apa? Warnanya dipaksa beli sampean ngomong ireng. Dibayar beli. Kenapa sampean wani ngomong ireng? Karena memang ireng. Siapapun akan mengatakan itu. Loro ditambah loro papat. Dibayar beli sampean ngomong papat. Lamun musuhe sampean sing nyalon kuwu beli dadi ka, terus ngomong papat terus arep ngali beli jawabannya. Beli kan? Lu maksudnya nah kebenaran Allah itu di atas 2 ditambah 2 kebenaran Allah itu di atas salon kin ki ireng mangsa iya nyembah Gusti Allah masih kudu dipaksa-paksa bae jadi tidak dipaksa ya kena ya bakal wong sadar masa kudu dipaksa pengen oli akeh rezeki ya parek kabli karo sing duwe rezeki ngono mah kebalik pengen oli akeh rezeki ya karo sing duwe rezeki ne diadoi yang blenger ndase beli kabaka pengen oli rezeki sujuda karo Gusti Allah Gusti mentikin ki mlayune rezeki kita ana ning ngendi akhire bakal wis didodokaken sampeyan beli kudu nggulati rezeki ngalap rezeki wis weru genahe kono kok bisa aja Kang mengapa tidak loh ya kita beberu juga ngikin rezekinya kita anan yang pondok asam ya, terus mangkat beli nenek ya layai loh kalau orang itu sudah dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala lah pak yang sing bagi rezeki Gusti Allah sing duwe rezeki Gusti Allah enggak dine putek wae kan prangsane sing duwe rezeki kuku prangsane sing duwe rezeki ki bos padahal mereka tidak akan pernah memberikan rizki yang memberikan rizki itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala ya hari kita ini menggawe temenan ya pasti oli jangan rezeki durung tentu membuktinya si ramilung proyek wis oli seminggu aja bayaran mandorem bedal aja makanya semuanya itu sudah diatur dan dalam aturan Allah subhanahu wa ta'ala maka ketika engkau ingin menikmati maka ikutilah aturan yang ada wayai sujud wayai menggawe ojo kun menggawean teman-teman sujud beli perangsane kita dewe oli dewe ya akhirnya ya wis senang bakal sirama konon los jari gue akhirnya dicul ning Gusti Allah akhirnya kan karepe dewe ya kan nderep ora uli kian beli dadi waya tandur banjir kabeh ayo serogar ngomong apa jare Gusti Allah urusana dewek desira mah bisa dewek menusa bakal mesti umbar ning Allah subhanahu wa ta'ala
yakin uripe sengsara. Tapi ketika manusia itu mengikuti aturan yang ada dalam naungan Allah, yakin ditodokna kabeh. Oh, dalan panganira, oh kin teka maning, kin dongol maning. Lagi dodok mbayangaken enak gua apa mangan beras anyar. Ketemu ana sing ngatri bae sudah kurane. Loh kok bisa lah, mengapa tidak? Gusti Allah kuasa segala-galanya. Ya kan selama ini kan rumusnya kita kan bakal menggawene santer gaya suki mangsa burunga durung tentu. Wong koko pasir menggawene santer. Terus ditusro karo kita kan mola sedinar yang sejam. Iya jelas lah, makane gula lan panjenengan sampai kemana titik dasarnya? Titik dasarnya adalah kepada sujud. Jadi jangan oh wis priwen gak ayo mulai sujud dikit. Sujud jangan ngawitane ya sing sebisane dikit. Maksudnya jangan dalam kaidah ilmu usul ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Endi sing ora bisa dikerjakan kabeh tulung aja ditinggal kabeh. Sholat 5 waktu beli bisa aja Kang serog milia dikit. Ayo serog subuhe pada dikit. Ya masuk ngantuk aja Kang subuh mah. Nah wis duhur mah wis ning sawah kita kok. Asar durung balik. Maghrib, nah lamun maghrib jebokat kita ke bisa oli je Kang maghrib baik siapa sing bloli hisrop oli ye kau nenek kita ngomong makene daranane ngenteng-ngenteng akan sholatku enak je kiaikin mah oli je sira maghrib baik aja wis mengkele kita ilok hari maksudnya kita mah daripada 5 bating hilang gini mending nyangkol siji waraya lah ya iya lu kenapa wong tuane kula lan panjenengan sami bakal wis mulai mancing waktu maghrib aja maning kuwen sing wis ngelakoni sholat tekang sing orang lakoni sholat mereka masih tetap menghormati waktu maghrib. Wong tua pondok asembengen bakar rep maghrib anak putu kokon mancing aja pada metu bangrep bener beli lah ya iya sampai Kang disindir kan waya maghrib terus keloyongan hati-hati ngono ya jadi sinden kah waya maghrib dilunganing sawah iya kan waya maghrib lunganing sawah balike di dia jelas di ini tuh bocah karepe dhewe wong-wong mang masjid kun mang sawah iya lah ya iya jadi bakal maghrib mang masjid mang tajuk beli bisa menengani ngumah bukat saking durung bisane sampeyan ngelakoni sholat ke ibu-ibu ki punten bu bukat sembayang durung bisa kita njaluk siji be lah apa aja Kang bakal waya maghrib nganggo amu kena be wis iya padu belajar nganggo mu kena be dikit ya kon arep pandolan ya los Rok bakal pengen dikeropok ning wong Mas Rok. Iya kan belajar iku satitik belajar dikit nganggo mukena. Jangan disepelekan wah. Wah ya kadur mukena gampang jare sapa bakal wong orilok nganggo yang iya kan? Lah yang ilok kejadian wah nggal dinane ora ilok nganggo mukena kepoko bakal sembayang raya waya sembayang raya mangkate kawanan loh ya kan wong wadon mah begini masak ora ya ana gawe bungku ana gawe deng-deng ana gawe apa opor ya kan sawengi-wengi klatak lutuk ora masak sampai tekan gletak bening pawon kok ora Allahu akbar subuh ora tangi da biasane da ora tangi-tangi ku bocahun mah ya tangi-tangi ning masjid bisa Allahu akbar Allah sasabli sasa gawe atus barber sing ngumang imprak wae nggawa mukena ki tekan kene imam wis mulai sembayang Allahu akbar sasa ta santai nggawa mukena sasa ta santai
sok wong nganggo mukena dalam kondisi sasa bareng arang-arangan nganggone apa beli tabrak tubruk sorok wah saking pengen gua gini gua keslep wanyol gunyul gua napa bolongan tangan manjingi mendas ayo wanyol gunyul napa ora ilok nganggo mukena wis wanyol gunyul tangan pak ceplos da bolongan das kenane ning tangan bolongan tangan kenane ning andos wanyol gunyul imam wis ruku blarat mukena dipengsorakan imam sujud kaki melu ketebrak sujud begitu wayahe tangi yang wong sasa imam tangi mukena kepedek ngundung wong-wong sembayang raya kun macurut-curutan kon ngapa gara-gara ora ilok nganggo makane belajar nganggo mukena yang kadang-kadang sing mukenaan bae sering-seringe bakat rawe dangdan bae mukena tangi maning ti apa rakaat keloro tangi maning ucet-ucet maning iya barang mukenae tugelan ora kepedek maning melorot maning kepedek maning melorot maning suwe-suwene nang pleger melorot bae kok suki iki matak cingkrangi disira mukena akhirnya diketok mukenae dadine kaya daster rawa kribik enak jekin mau ora kepedek-pedek lah ya ora kepedek terduwur iya makanya semuanya butuh latihan jangan pengen hebat dikit nah apa aja kak wis ayo belajar lakonana dikit arepan bleta arepan bleto arepan selayag arepan sloyo arepan blebat arepan blebat sing penting nyungsep aja sampai disungsep sudah bokat bengikin jo ngajine judulnya apa sing penting nyungsep wis angel lur judul apa sing penting nyungsep judulnya gelem lakoni sholat kenapa ini identitas dasar yang harus dipertahankan oleh umat Islam wis arepan blebat wis pokoke sujud dikit saja ngenteni bener dikit kesuwen sujud bae dikit kenapa uang bakal wis mulai kenceng sujude otomatis kendo maksiate tapi bakal wong kenceng maksiate kendo maning sujude ora kudu dipaksa-paksa engko gamari dhewe penting gelem wis sujud ora terus sujud kiyang mang masjid baturane karo ustaz tanda tahlilan mangkat tanda jamian mangkat akhirnya sering nganggo sarung kan lah ya iya lawas mau nening masjid ngegenaing guri ga karena cering mangkat wani beli metu ngarep wani wis metu ning ngarep ora bareng suarane enak ora jare DKM wis sira bae sing adan je enak suarane rake akhire adan karena sering adan ning masjid sering baturi khotib sering baturi imam masjid sering tahlilan sering jamiaan sering melu pengajian pondok setahun wis rok mekonon sering wis sarungan terus anak arak-arakan maning ning pondok asam serok wani beli jogete dede yang meriang yo blenakan di rezekin mah ya wis ora kudu diblolihi bocah kaya ngono kok lah maksudnya serok kencengaken dikit sujude ono wis percuma bae sujud gari masih enggak ada kata percuma konene ndak kongkon tarung ning awake dhewe arep ngencengaken sujud apa arep ngencengaken maksiat lho kenapa karena nantinya kita akan sadar semakin kula lan panjenengan sami masih netepi maksiat itu bukan berarti kamu tidak mencintai dirimu sendiri tapi kamu juga tidak mencintai anak cucumu maka wong tua masih maksiat berarti beli eman ning anak putu lu kenapa karena dari perbuatanmu itu besar atau kecil akan berefek kepada anak putune sampeyan masih maksiat berarti beli eman ning anak putu dadi anak putu dicurigai napa sing tuane karepe dhewe so kalau sing tuane tukang maling terkenal ning desa kene kun tukang nyolong akhirnya anaknya dicurigai beli serok baturan karo anak kesampean diwarawas bapaknya ku maling aja pating gledak kunku melas beli dat ini padahal bocah kun maling tuh
kan efek sing wong tuane. Makanya bakal wong tua masih kayak konon bae sing jelas beli eman ning anak putune. Terus iya aja kaget bokat besok sampean tua anak putu lah kasih ngelirik bongkan kayak konon jongan. Nah makanya bakal eman ning anak putu uwis mandega. Kenapa aja Kang? Nalikane sampean mandek terus gawe bagus amal blesake sampean bisa jadi kapus kabeh. Mas amine bedikit sing gampang ngapus kader sing angel ki. Lu kenapa aja Kang? Karena setiap amal perbuatan bagi baik itu bisa menghapus kejahatan yang pernah kamu lakukan. Jare siapa? Jelas dawe Kanjeng Nabi, ittaqullaha haitsu ma kunta. Wadiya ning Gusti Allah ning dibai anane. Wa atbi'is sayyi'ah al hasanah, ikuti perbuatan jahatmu dengan kebaikan. Tamhuha, kebaikan ini akan menghapus kejahatanmu. Sok sepira jahate berhenti, lakukan kebaikan, kejahatan hilang. Memang ada aja Kang anak contohnya zamane Kanjeng Nabi ana Sayyidina Umar ibnil Khattab. Siapa sing beli wuru Umar waktu zamane? Brandal preman pasarukan ngeluwong diajaki gulet ning Umar pada waktu durung dadi sokabete Nabi bakal beli gulet beli mangan Umar nggal dina gulet mektesen lah kapapane setahun sepisan tanding Umar nggal dina sampai wong Arab ngeper kabeh karo Umar ngapa durung pernah kalah gulet sampai suatu saat Umar ibnil Khattab mancing ajaran agama Islam, dia tinggalkan dunia premanisme, mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus serok sekian, ana beli sing wani blesak-blesak akan Umar, ana beli hilang kejahatannya. Wow, ya kun mas sahabatin Nabi aja Kang, ya pantes baik. Kita kan si ado karo Kanjeng Nabi. Anak, lu siapa aja Kang? Ning tanah Jawa, anak satria berandal Lokajaya. Siapa? Raden Said Sunan Kalijaga. Siapa bengene berandal Lokajaya, perampok, tukang nyolong, tukang main. Tapi begitu tobat ning ngadepane Sunan Bonang, maine mari, ngerampoke mari, menyebarkan kebaikan, bahkan menyebarkan ajaran agama. Sampai dinakien anak sing wani blesak-blesakaken Sunan Kalijaga. Serong ngomong amaning Sunan Kalijaga wali setan bakal beli keruduk gumae serong. Hati-hati PWI wis mulai rame kini. Ya ngomong wali sanga wali setan keruduk gumae serong pisan maning gulung bis. Lah ya iya itu kebaikan. Kejahatan hapus. Jadi bokat sampian namane wis blesak ning jengkok, bokat sampian namane wis blesak ning pondok kasem, bisa didangdani, bisa. Carane stop gawe jahat, mulai gawe bagus. Mbayang ning masjid, ngembul karo kiai, nggal dina nggal ketemu wong sedekah, seket serok padul 10 tahun be mekonon. Terus nyalon aku dadi mangsa wurunga serok. Iya kan? Karena kejahatan hilang dengan kebaikan. Kenapa? Karena al-insanu abdul ihsan, sing arane manusia ngawula ning kebagusan. Begitu kamu menghentikan kejahatan, maka orang akan mencarimu. Ketika kamu sudah menjadi orang baik, maka orang-orang akan datang berduyun-duyun dalam kehidupanmu. Makan nih gula lan panjenengan sami kongkon sujud supaya apa? Mending bakal wis mulai ndeluk marada bener uripku. Maka masih dengak bae aja maning kun menusa. Pari sing cemana hebate bahkan dengak bagus beli. Bagus beli. Kenang apa blesak? Gabuk. Pari punten kanda pari iwak kita. Sampeyan mah tersinggung maning konen iki. Lah ya iya, jadi sing ngarane pari bakal tambah tua tambah ndeluk, tambah tua tambah ndeluk. Terus sampeyan niru pari tua-tua masih dengak. Pari apa? Ori kudu ngomong mau gabuk berarti bakal kasih dengak bae. Umpama sampeyan wong pondok asem nandur pari 100 batak
wis diopeni sing awit tebar bakat tebar diarit tandur bakat tandur di orea wis orea medung ora medung pari pada nganak ya sawise nganak parine pada meteng ya pak pari mah nganak dikit terus teng baka wong iya ora apa ya je iya je Kang ya apa sih je baka pari meteng dikit terus nganak baka wong nganak dikit apa baka wong meteng dikit terus nganak baka pari nganak dikit terus meteng iya je ya karena sampean mah beli niteni kenapa je Kang bisa mekonon titenana lebanti je Kang titenana waktu nandure kenapa pari nganak dikit terus meteng baka uang meteng dikit terus nganak karena pada waktu nandur pari bahkan nandur pari sing ditancebaken ku bongkote dikit cep makanya ga pari manganak dikit nembe meteng meneng awak masa kudu kabeh ya jadi pari ini nganak terus meteng peratak parine meratak donge meratak dienten-enteni sebulan rong bulan iku pari 100 bata lah kasing deluk-deluk kacan 100 bata parine sampean sing ditanduri diopeni ndengak kabeh begitu sampean deleng parine 100 bata ndengak kabeh diderepi tadi babat bae diderepi tadi babat musang babat baja kalau makane wah bakal masih tua-tuan dengak baik wis babat gini pari bapak diwong sampean kita mah lagi kanda pari gini bakal masih tuan dengak wis babat anggas berarti gini lah kakanggone apa-apa gini ya lah ya iya tadi jangan pari sing hebat ndengak akhirnya kenapa ndeluk arep kadiran apa uang bakal wis tuar ngadiraken apa hebat ku bengen ganteng ku lagi umur 40 sewidak 5 ganteng di sini ndek hadrandun wahim be untune melesat kok nggak ada hilang kehebatanmu kapan ketika memasuki usia senja semana gagahe semana hebate begitu tua melaku bengoyok bungen tiba dini wong sepondok asem sekine dikeguyu ya wah bungen ngawaku kudu ngeper sapa bego apa maning bakal dibuka dadane tatone macan kok waduh gambare nembe ndelenge wis meriang tapi begitu tua buka dadane macan kucing lah iya kan cilik awake dia ya macan sote bengen dulu lho kuat dempak ora kene ngriput akhirnya menakutkan beli tatone malah putune bapak tua gambar apa sih cekuno-kuno lu sepira hebat ya bakal wis tua mo tato gambar macan dadi kucing tato naga kayak cacing tadinya makanya waktune wayahe ulak lan panjenengan sami arep kapan elinge arep kapan insape sampean masih dibayi waktu alhamdulillah ibarat kehidupan kita ki wong luwian ngaderkah sembarang jari ngomong luwian ya kan luwian tahun 2019 tahun 2020 kelingan beli tahun kun COVID-19 kayak ngapa pondok asem ngetir beli wak nggak lesuk rokok maning innalillahi wa inna ilaihi jebak beli sampean ada batu riang kan aja kun mati karena karir yang dewek iya tapi sampean alhamdulillah sampai dina kian masih dipai kesempatan ning Gusti
semono masih dipai kesempatane masih dilangap dlongo bae ku ngenteni apa maning di kaki. La ilaha illallah. Anda sudah diberikan kesempatan, Anda masih diberikan waktu, maka pergunakanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya. Sing wis pada ning jero kuburan ka siji pengene urip maning terus sembayang dikasih nguripe batin ya Allah. Nah makanya ayo tumbuhkan kesadaran. Loh kenapa? Karena pada akhirnya nalikane kita ngelakoni sembayang kanggo siapa? Duduk kanggo wong kana-kana, kanggo awake kita dhewe. Sok apa sampean beli merubah tatanan kehidupan donge tuan ning masjid bae. Ya Allah hebat temen je bengene mejoyo karepe dhewe. Donge tua jeneng masjid bae. Hebat beli dadine. Terus lamun sampeyan tua-tua angger bae kaya kono ya ora aneh je neraka mangsa wurung aja bocah kaya kono. Apa merubah cerita? Enggak ada cerita yang berubah, tapi ketika kamu berhenti, ceritamu akan berubah, anak cucumu akan bangga. Iya bapak tua kau bengene karpe dewek, mbayang beli apa beli, tapi alhamdulillah dong itu gelem mang masjid, eman beli tadi anak betul. Bisa jadi bapak tua bokat anu ngongkon kita, kok kita sing boncengaken. Bokat pengen mang masjid, kok kita sing ngater rebutan butune sampeyan. Hei bakal sampeyan tua-tua masih selayak seloyok bae, waya tiba bakal beli dedak nganak putu. Nah makanya ayo sadar, ayo eling. Kenapa? Kesadaranmu untuk siapa? Adalah kembali untuk dirimu sendiri. Kula masa sekedar ngelingaken. Lamun sampean eling alhamdulillah, beli eling alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya iya kita mengelingaken. Eling sorok beli. Sampean eling kader cek nggo dewek. Amplop mangsa disudah kader kadang. Iya. Lah ya ayo saling mengingatkan. Apa sih Jaka? Saya nggak butuh apa-apa. Kira-kira manjing suarga ki barengan kan? Ya. Kira-kira geruduk sepondok asam ngono ketemu bareng suarga ning kana. Enak wa barengan. Mesti pengen manjing suarga dewekan bae tekan kana celangak selingkuh. Terus pada suarga ku barengan ya. Lah iya, jadi aja ilok ngarepaken batur cilaka ngarepaken batur Sare dadi dongakaken kabeh muga-mugi Gusti paring pangapura kabeh masyarakat kula. Sing bener sing ora bener Gusti mugi paring hidayah, paring petunjuk. Konon dongaku. Mbakon dongakaken bocah mabok beli gelem kaya motor bocah kaya konon. Wah, remek jagat kaya ngono. Jadi kula lan panjenengan sami sing gelem ngaula karo Gusti Allah, sing gelem ibadah karo Gusti Allah. Lah padongakaken sedulur-sedulure sampeyan sing pating gledak pinggir dalan. Dongakaken sedulur-sedulur kula lan panjenengan sami kang durung sempat marak meng masjid. Kula lan panjenengan sami. Muga-mugi ya kelawan pendongane sampeyan. Dadi dongaku sing angger. Sampeyan medongaku bakal engko dewek dibagus-bagus, bakal wong sejen. Ya kita mah dudu apa-apane aja Kang sengit ning maksiate. Bener sengit ning maksiate. Iya aja Kang. Saya enggak yakin. Kok bisa aja Kang bakal durung suwe. Waca wadon motoran. Rambutnya abang, ngongkone bocah wadon kaya kono dilaknat Gusti Allah. Ya, barang sejene blades putune dika aja kan. Roba beli dongane. Ya Allah muga-mugi ati pangapura. Kesalahane putu kula cingali dong aku. Jare sengit ke maksiatane. Ternyata sengite kula lan panjenengan sami juga karena ada efek lain. Sampeyan sengit ning wong mabok. Kenapa? Karena sing mabok dudu dulur ya kan. Suruk dulure dewek. Didongakna mati tadi ngdongakaken eling. Iya cari kabeh bae sih aja pilih-pilih wong. Yang dongakaken bae kudu milih-milih. Wong yang bagian kayak konon tangga, batur, sedulur, kenalan. Ya Gusti ya muga-mugi dipai eling golongan kunku Gusti. Mugi dibuka atine, dibuka alam pikirane, dibuka dalan
rezekine balik maning dadi bature kula ngibadah karo kula dateng panjenengan ya Allah. Hebat kayane wah sampean mekonan beli tongane tika. Sangil keder yang kandani suwe-suwe nek. Ya, makanya ayo kula lan panjenengan sami kembali kemana aja Kang kepada titik dasar di Isra Mi'rajatane baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memberikan cara tercepat untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam itu ibarat ning keilmuan kita sudah dikasih shortcut. Apa shortcut itu? Langkah pendek. Dengan apa? Sholat. Sedurunge anak sholat ilmu kusuwe. Tapi begitu sampeyan sholat ya beli ditinggalakan. Belajar ilmu apa saja bisa cepet. Belajar ilmu kejawen puluhan tahun. Tapi sok sembayang hitinggo beli kudu puluhan tahun. Hitung-hitungan rong dina prakat. Napa sembayangnya jalan, otaknya cerdas, ketangkep kabeh. Ya kader hitungannya mau ngana wolu iku jima lutu patron 6 lutu rolu manem jiro pat matu jilu ram jiji parlu jiwal bayang sakan ika pagri gelis bisa mah apa beli sembayang ya suwe bisa nih kudu tapat dikit puasane semene dina amalan kin puasa semene dina mbayangnya jalan beli kudu ditapai jelek kian berarti ya iya wis kehitung ya kader mentok dibagi papat mundu jejati ngarange sebab kakek bakal surah bala mulut belum lingetan sili mulut jumadil awal jumadil akhir belum mangkat ngidul Rajab rawa puasa belum mangkat ngulon Syawal kapit raya kong belum mangkat ngalor. Kenapa? Karena berawal dari ana caraka iku sebelah wetan data Syawala iku ning kidul pada jayanya iku ning sebelah kulon maga batanga angger ning lor sing mati sehingga gara-gara sebelah wetan geratak geruduk gere ning Bandung perange Jakarta sing mati ya Kalimantan banjir tsunami ya begitulah ada caraka data Sawala pada jayanya maka batang ya iso kader mulak-mulak kayak kuning rumus ya semono-mono iku ya itu ilmu perlu dipelajari lamun sampeyan sembayang tekang wong santrine marek arep hajatan ku tanggal pira bagus ya wong sampeyan beli sembayang ya beli ki wong santrine ke marek aja takon kun jor sembayang jepun mangono makanya sampeyan ngilmu apa baik bakal dibarengi karo salat yakin Anda akan mempunyai percepatan. Wong sejen 40 dina bakal sembayangnya salat beli kudu 40 dina 3 dina bisa jalan. Wong-wong selikur dina sampean sewengi be tutup. Lho kenapa? Yang parak ja karo Gusti Allah. Kan ya suwe nang mambane mupeng. Sampean kan nambangi. Ya kenapa? Ya karena Kanjeng Nabi langsung ngadepe karo Gusti Allah. Ceki carane. Apa Gusti? Salat kang 5 waktu. Di situ kamu berhadapan dengan aku. Maka disebut as-salatu mi'rajul mukminin. Salat iku munjuke wong mukmin ngadep karo Allah Subhanahu wa taala. Maka muga-mugia kula lan panjenengan sami dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menjadi hamba-hamba Allah yang menuju keselamatan dunia sampai tekang akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ijma'an walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada.
اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بجاه سيد البرهان إنك على كل شيء قدير وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kurang langkungnya saking kula nyuwun agunginipun pangapunten. Billahil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.